तो गाइस देखि पारथि बर्तमान काठ चोटरे एटा रंधा जीवो आ लिपि हमर एठी ऑलरेडी आलू कसालेनी आ हमर एठी चिकन ऑलरेडी आसी रही जाईछि आ देखि पारथि आ जहा जहा सब हबो से सब तो आपन को मु देखेबी। तो चलंतु लिपि बर्तमान तांकर हेई गलानी एटा सिझी सालानी तो तापरे हम देखिबा हैं हो एथर को एथा को चिकन सजा हबो तो ये बसीगला हांडी देख पारे। तो आज आमर माटी हांडी चिकेन हो तो जेटा कि आम रांधि लिपि आमर आउ ये हूँ खड़ू आम धरचु सांगे देखी पारे जमीक हलदी लुण पड़ सारी सहित आम चुपड़िया बर्तमान लेंबू काट दू सर तो देखी पारे पूरा लेंबू पूरा चुपुड़ देलु आम भल भाव जिते लेंबू मंजी पड़ी से काढ़ीदे आगु चुपुड़ी दे आगे गरम हम तो माटी हांडी आम लिपि फास्ट टाइम रांधुंट तो देखिपे हाथ माटी हांडी कि जाए फाटी जाए बोली कहूँ देखा जाऊ कि सब हाँ तो गाइस देखि पारे बर्तमान आम गुड़ दूचु आईटा बोधे मोर लास्ट चिकेन खिया कहीं ना यहाँ पर खाई तो गाइस एटा लास्ट चिकेन खिया माटी हांडी मोर लास्ट चिकेन खिया आ खिया जीवनी। तो गाइस देखि पारे बर्तमान आमर गुड़ा हो गला रेडी। तो गाइस देखि पारे लिपिर बर्तमान तेल टिके गरम हो आसलानी हांडी रे तो तापर कौन हो देखिया मुझे ये गुड़ रख देती देखि पारे लिपि बर्तमान पकईदे पियाज। तो गाइस देखि पारे ये लिपि की आमर देखा जाऊ नहीं कहते तो लाइट देखा लाइट ये फास्ट टाइम लिपि रांधुंट माटी हांडी तो लिपि ए पकाउछन्ती तेज पत्र पकई दी चीनी पकई दी सारे तो फुटुची बर्तमान आमर कषा होची। A few moments later देख पारे मांसर आमर जो मसलाटा पूरा बढ़िया भाव में कषी गला देख कषी ना बढ़िया कत हम हाँ बर्तमान लिपि बिलाती पकई देती सागे बिलाती पकईकी बर्तमान कथा चली पुणी आहरी तो पूरा मस्त भाव में कथा देख पारे बर्तमान आम रंधा चलती काका था नागुच तो गाइस बर्तमान देख पारे लिपि बर्तमान रांधुंट मोर सी तार नही तो सीझी गला तो देख पारे पूरा लिपि ता भीतर घाटुंट गोड़ी बर्तमान देख पारे बर्तमान लिपि कर सालाड तो सालाड तैयारी चलती आमर कुचु कुचु कर दिया आ देख पारे आपटे रंधा चलती केत बाट गला देखीदा वाह झोल पूरा बढ़िया मस्त हो कषि चलती आपटे आम लिपि तैयारी कर सालाडा तो गाइस देखी ना सालाड टी हो जाऊ आसेपटे आम झील आउ एलियन दुजन सारा तो देखीदा गाले तो गाइस देखीदा बर्तमान एथि से हो सारा तो लिपि आम काटी दे सारंतु तापर देखा
few moments later. तो खुड़ी बाढ़ुଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ ପଟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଝୋଳ ରାଖିଦେଲି। ଆଉ ଲିପି ଆମର ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟା ଗୋଟା ଧରିକି ଖାଉଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ। ହାଲକା ଟିକେ ଦିଅ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ଲିପି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବଡ଼ା। ହଁ ବସୁଛି। ତା ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ରହିଛି ସାଲାଡ ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଚିକେନ। ତ ଚିକେନ ତ ଆମ ଝିଅ ବସିଛି ଏଠି ଆଉ ଜଗା ଏଠି ବସିଛି। ଆମେ ଖାଇବା। ହଁ ଏଇ ଦେଖ ତା ସହିତ ଆସିଗଲା ଆମର ଆମଲେଟ ଆଉ ତା ସହିତ ତରକାରୀ ଏଠି ଆସିଛି। ନା ସେକଡ଼ ସାଇଡ୍ ଦଉନି। ସେକଡ଼ ସାଇଡ୍ ଦେ। କେତେ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି ବାସ୍। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଠି ଆମର ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆମ ଝିଅ ଏଠି ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗାଈ ଏପଟରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଈ ମାନେ ଆମେ ଖାଉଛି ପତର। ଆପଣ ତ ଖାଇନେ ମାମା ସିଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚି ଯାନା ଟିକେ। ତ ଲିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା। ହଁ ଘିଅ କାହିଁ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇବ ରିଫାଇନ ତେଲ ପକେଇ ଦେବୁ। ତ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଏ। ତ ଲିପି ଆମର ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ ଏଠି ବସିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଆମର ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଝିଅର ଗୋଟେ ଫଡ଼ିଆ କାଢ଼ିଦେବା ଅଛେ ମାନେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲେ ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ। ତ ଆଜି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ର ଆମର କଢ଼ା ହେଉଛି। ଭାତ ଦେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବୁ। ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ। ତ ଗାଇସ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପୁରା ତ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଏଗୁଡିକ ରହିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ତ ଖାଉଛୁ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଖାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ବିଦାୟ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଚିକେନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ରହୁଛୁ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ବାଇ ବାଇ କରିଦେ। କରିଦେଇଥିଲୁ। ଓକେ ତ ବାଇ ବାଇ ଗାଇସ୍।